banyak mainan teman-teman. Lihat mobilnya, ada dump truck, ada truk tangki, truk molen, ada truk sampah, ada ekskavator besar, ada mobil pengangkut mobil baru. Wadidaw, ada pemadam juga, banyak sekali teman-teman. Coba kita lihat dari sini teman-teman. Wow, mobil Ferrari. Kita tampung di sini teman-teman. Wow, ini ada mobil sport. Oke, kita simpan di keranjang. Widih, widih. Mobil Formula One. Wow, mantap. Wih, ini ada kompaktor. Kita tampung di sini. Oh, ini ada helikopter penyelamat. Oke, kita simpan di sini. Widih, widih, teman-teman, lihat helikopter polisi. Oh, sedang kontrol teman-teman. Widih, widih, ada truk molen mini sedang bekerja. Wah, bagus ya teman-teman. Wih, ini ada mobil rally. Oke, kita tampung di sini. Oh, ini ada mobil off-road. Oke, kita kirim ke keranjang. Wow, teman-teman, ada helikopter. Kita tampung di sini, teman-teman. Wadidaw, ada pesawat terbang. Oke, kita tampung di sini, teman-teman. Ada truk molen. Kita tampung di sini, teman-teman. Wadidaw, ini ada truk tangki air. Oke, kita simpan di sini. Ada mobil pemadam. Wow, mantap. Ih, truk tangki Pertamina. Kita tampung di sini, teman-teman. Oh, ini ada mobil truk sampah. Oke, kita tampung di sini dulu. Widih, widih, ini ada motor GP
balapan dengan mobil sport. Wow, seru ya. Wadidaw, ini ada truk molen besar. Oke, kita tampung di sini. Wih, ini ada mobil truk tangki panjang. Oke teman-teman, kita tampung di sini. Wadidaw, ini ada motor GP. To the first corner, Aleix Espargaro's got away well on the factory of Aprilia, but it's Pedro Acosta, the rookie, that could lead the field into turn one. Bagnaia, though, has come through to take the lead. Oke, kita tampung. Widih, ada mobil off-road. Kita kirim ke sini teman-teman. Wadidaw, ada mobil ambulan. Oke, kita tampung dulu. Ada pesawat Tomcat. Akan landing teman-teman. Widih, ada mobil off-road lagi. Oke, kita tampung di sini teman-teman. Wadidaw, ini ada motor trail. Right next, let's go racing. Up with Runkles down with him. Christian Craig got it. Roczen, Barsha, Shane McElrath. Oke, kita simpan di sini. Wih, pesawat air show. Wow, kenceng sekali teman-teman. Widih. Ada mobil pemadam kebakaran. Oh, kebut sekali teman-teman. Wow, ada mobil dump truck. Oke, kita kirim ke keranjang. Wadidaw, ini ada truk tangki. Oke, kita tampung di sini teman-teman. Widih. Bus tingkat. Oke, kita simpen di sini. Wadidaw, ini ada mobil patrol. Wow, konvoi teman-teman. Wow, ini ada truk sampah. Oke, kita kirim di sini. Teman-teman, lihat ada ekskavator besar.
Oke, kita tampung di sini teman-teman. Berat sekali teman-teman.